রে তুমি কেন রে কি রে কি অবস্থা তোর এই তো আছি ভালো তোর দেয়া যায় না দেয়া যায় না কিনলে মানে ব্যস্ত আছে কি হলো ব্যস্ত বুঝলাম না কি ব্যস্ত তোর কি জানি এই বিভিন্ন পারিবারিক কাজে ব্যস্ত কি পারিবারিক কালেকশনে পারিবারিক না কোনো কালেকশন না পারিবারিক কাজে ব্যস্ত কি অবস্থা তোর তুই যদি চলে রে ভাই কালেকশনে কি আছেন তো আগেও কালেকশনে নাই কোন এগুলা বাদ এগুলা করিস বললি কি এগুলা থেকে না এগুলা করিস কালেকশন এগুলা বুঝতে এগুলা আগে দিন করতে রে বাঙাটা বাঙাইছে তো দেখতে কি করবে তোমরা কথাই তো না কথাই যে ভালো হয়েছে সাজে টেয়া তুমি আছেন তুই আবার তুমি কথাটা আদেশ কা পকেটে আদেশ কা না পকেটে আপনার লাগবে কিলে তুই তোর কাছে টেয়া পায় না কিছু খাওয়াবি না দোকানে কিছু খাবা না দোকানে না দোকানে তুই খাবা দিয়ে পরে আরেকদিন খাবাম বারো টেয়া বলি কোনোদিন প্রথম বাড়েছে প্রতিদিন খরচ করি যে দোকান এনে খাওয়া রাত দিলাম তো উড়ে দিনে বাড়া দিয়েছে অনি চল দোকান নিয়ে কিছু খাবে না তুই খাবার চল দোকানে যাই টেয়া দিবে তেমন মারামারি করি না তুই টেয়া দিবি কথা শাস্তি আড়াই তুই ইজিমুই যাসকা তুই সামনে মেনে দেবি বহুত কিছু খাওয়াবো অর্ডার দে একে চা দিয়ে না রে উগে সাগি আর খেলা উগে সাগি দুগা চা আছে দুগা চা চা দে না রে কি আছে হ্যাঁ ঠিক তো ডাইরি দি কাছে ডাইরি আর তোরা 30 দিন ডাইরি ते साधन सा अंगड़ी गेले दुगा था दिए ना दुगा डागी चलो ये से वो बोइस भैया जान एक देखते कि मैं दोन दिसे काट लो दा ले दान तो सही है कि सा बना लफना जा सा से भी दिया रास्ता कर ले बोलो ये ना काम ये ना हमार माने कैरेक्टर मुसीबत तार किसी का बिजनेस सा कर ए सा ना हम सुन मत किया सा ना हम डागी का जिन्ना कितने में उड़ी होते तो ये आदत के है तो पकड़ आदेश करें सिटिंग में बोर्ड से किधर है टमाटो सिटिंग में से इंगे तुम सिटिंग में तो लगा है सिटिंग में भी वाला सिटिंग में लगा है कौन सिटिंग में लगा है तो कार लगा है बस ये तो देख भी आगे आ रहा है आशी के लागू पता नहीं आशी टमाटो वाला है ठीक है बिस्कुट एक पैकेट तीन खाती नहीं कुछ देखा एक पैकेट खाती और भाई एक पैकेट दी ऑन करने से कहते हैं मेरे जो कितने बात टिफिन तो तू करो खावा अरे तू अब टिफिन करस तू आज खावा मन ठीक है बिस्कुट एक पैकेट ना माने आनंद भी खावे बिस्कुट दे सर ना बिस्कुट दे सर सिटिंग में तो सिटिंग में दिन बाद देख सारी का हेले उड़ियो चलो तीर मन ना जदी तो तीर तो केने हैं केने हमने ना जदी तो से तो अब तो समझ ना मजा सारा ऐसी नहीं ले আবার তুই আবার কস আর কথা বললাম না করব কি রে সিটিং দিন শুরু করবি তোমরা ভালো দিনো ভালো হয়ে যায় আর কিছু খাবা শাদি করে হেড বলবো খাবা 20 খাবি নি 20 আছে নিও 20 में तो জ্বালিয়ে দে 20 কিলো মানুষ মরে নিয়ে লাগা মরে তোর কুত্তের ইয়া বগার বিজিং খাওয়া দিবি ঠিক না মরে না বগা মরে না সব জায়গায় জ্বালিয়ে দি তে দে সা তে দে খাবার দিন তে দে না খাওয়া দাও ये रहो से सिटिंग में दिन किछ ते में दिबो ते दिबो दसा ओ सिटिंग में से ये दे और नहीं जाओ बच्चा ये जैसा से भी वाइस दे सिटिंग में वो सी इधर आदेश का কথা আদেশ का না ये शुरू ही तो सेपरेट ते या देखले মানে তোর বিজনেস तीन दिन शुरू हो गए ওইসে আবার তিনটে কিছু লইলে বাবরে কিন্তু মানুষ না সবাটা না কোন দেখে না তুই খানা তুই খানা আর গেল গোগলা রে এ আর গেল স্যার সিটিং বাস করো না আমাদের নিচে থাকি তুই সিটিং দে হালার গালার এ টিয়া দেছ অঞ্চল দিয়া দেন টিয়া দে তুই দে यार মরি তুই দে চলো ওই ঘুমতে থেকে কাল ফেড়ে ঘুমরা বই লাও কি আমরা কিছু কাম না আরে খাও ইয়ে গো
ভর্তি তো আগে কাল লেলে খাবো মগে সম্রাট কি আছে আগে লিরে ভাই Thank you.